Dobrodošli u još jednu epizodu i u ovoj epizodi ću pričati o jako važnoj stvari. Kako brzo reagovati kada vašu baštu zadesi veliko nevreme. I ovu baštu je zadesilo nevreme, puno kiše i jak grad, led ili tuča. U zavisnosti toga u kom ste delu regiona različito zovete led koji uništava naše usjeve. Ono što vidite iza jesu oštećene biljke. I ja vam sad kažem da sam srećna što je situacija takva, jer prolazila sam kroz delove regiona u kojima se nije zateklo makar ovakvo stanje u bašti. Ti delovi regiona su potpuno uništeni i sada želim da pružim podršku svim poljoprivrednicima koji su ovih dana potpuno uništeni. Dakle, vi radite čitavu sezonu da biste došli do ploda i onda se odjednom desi nevreme koji vam napravi 100% štete i uništi sve biljke. Verujte mi, to sam gledala ovih dana. I saosećam sa svim poljoprivrednicima, pružam podršku u ime čitavog tima i čitave platforme svima vama. Znajte da postoje baštovani koji se vama saosećaju punim srcem. Ovo što vidite iza mene jeste bašta koja je bila izložena jakom nevremenu. Led koji je padao bio je veličine masline. Padao je intenzivno. Vidjet ćete da su sve biljke izbušene i oštećene. Kada sam to pogledala, shvatila sam da nam ništa ne dolazi slučajno. Jer ova scena koju sam videla u svojoj bašti je scena koju sam videla nakon onoga što je zahvatilo neke delove regiona kao što je Vojvodina. Tamo su sve biljke uništene. Znam da neke druge delove regiona nisam videla, ali ovo jesam videla i znam o čemu govorim. Dakle, ovaj prizor koji sam videla je prizor utehe. Zagrla sam svoje biljke i rekla, pa dobro je, imamo pupove, imamo šanse da se oporavimo, u redu, skraćene ste, probušene, ali idemo dalje jer se biljke oporavljaju. Jer mi koji smo na ovaj način oštećeni imamo šansu. Čitavu noć sam razmišljala o tome kako da nađem brzo rešenje, jer postoji već epizoda na kanalu u kojoj vam dajem rešenja za reakciju nakon grada, leda ili tuče. Ali tu imate mnogo aktivnosti i ja nemam vremena za te aktivnosti. Meni treba brzo rešenje i našla sam ga za sve nas. Kad nas zadesi veliko nevreme, prvo brinemo o biljkama i o prirodi, makar je tako u mom slučaju. Nevreme je bilo jako, stekao se utisak kao da se nebo spustilo, lupalo na sve strane. Padao je led, sve se belilo. Kada sam pogledala kroz prozor, videla sam da je bukvalno čitava trava bijela. Padao je grad veličine maslina, ali znam da su neki delovi regiona jače stradali zato što je to bio led veličine oraha ili čak teniske loptice. Biljke su oštećene i ono što je najvažnije od svega u ovom periodu vegetacije, u julu su biljke mnogo veće. Jer kada sam snimala epizodu Prva pomoć nakon grada, leda ili tuče, to je bio tamo negde jun mesec i te biljke su bile male, što je veća lisna masa, veći je stepen oštećenja. Zato mi je sada potrebno instant rešenje. Ovako su prošle lagenarije, potpuno su izlupane. Juče su biljke bile snuždene, pale, bile su zaista neraspoložene, ali evo vidite, biljke se već podižu. Sve ove rupe i oštećenja na biljkama potrebno je na neki način obložiti folijarnim đubrivom. Idemo dalje da vidimo kako su prošli ostali junaci. Kada sam ušla u baštu, prvo što sam vidjela jesu oštećene biljke. A ono drugo što su mi biljke rekle jesu, gdje ti mala, prvo nahrani se. Dale su mi puno plodova, ubrala sam 2 pune gajbe, krastavaca i tikvica. I evo, sada već imam berbu boranija, u pitanju je 6. berba boranija u bašti. Boranije su povaljane naravno, ali nisu uništene, zato što ih mešovita sadnja i velika gužva štiti. Ti integralni sistemi zaštite zapravo služe u višestrukoj zaštiti i kada su u pitanju predatori i kada su u pitanju ovakve nevolje. Jer uvek neka visoka biljka zaštiti druga, a visoke biljke su vam nekako malo otpornije. Tako da je prva poruka koju sam dobila od svojih biljaka, gde ti mala sedi, nahrani se.
pa polako ćemo. Zona pinciranja je zaista puno stradala. Vidite kako su oštećeni listovi, potpuno su uništene te listne mase, je potrebno biljkama da rastu, dok mladi listovi su vitalni, što je jako bitno za nastavak vegetacije. Najvažnije od svega jeste kako sada reagovati, jer vidite da se kod oštećenog lista javlja nekroza i taj list propada. On je zapravo živa rana na ovoj biljci, odnosno na čitavom stablu. Plodovi nisu uništeni, oni su bili zaštićeni od lišća. Lišće je ovdje heroj. Dakle, ovakve situacije su očekivane, da oštećeno lišće bude dalje zahvaćeno gljivicama, virusima ili bakterijama. Nije mi prijatno da ovo gledam, ali kao što sam vam rekla, videla sam šta je 100% štete i ovdje mogu da kažem samo hvala što smo ovako prošli. Ovdje je potrebno skinuti ovako oštećeno lišće, ali ni pošto nemojte da skidate svu lisnu masu, jer vidite da je kompletna lisna masa oštećena, već ćemo je folijarno tretirati kurkumom. Kukuruzi su prilično stradali, vidite kako je to sve uništeno, ali ja sam videla u delu Vojvodine kroz koji sam prolazila da su kukuruzi uništeni do ovog nivoa, dakle potpuno su smleveni. Tako da sam na ovom zahvalna. Sada će biti okupan kurkumom i on će se oporaviti. Obilaskom bašte sam konstatovala da su najgore prošle upravo visoke i velike biljke. Suncokreti, kukuruzi, paradajzi, tikve. Ostale biljke su se nekako i izvukle. Sada je važno ova oštećenja ošišati, jer vidite on ima pupoljke sa strane, on će nastaviti svoju vegetaciju, a ovo je njemu zapravo samo višak. Tu je važno raditi sada i pravilne rezove. Ovo su sve mladi krastavci, to su naslednici, odnosno julska presadnja i vidno su oštećeni, ali evo ovdje već vidim naslednika. Evo pogledajte. Imamo, ovo ću sve morati da skinem, ali ću ostaviti ovaj pup i ovaj pup ovdje, odnosno ovu sekundarnu lozu, i ova će biljka nastaviti vegetaciju. Zato sam i rekla, saosećam sa svim baštovanima koji nemaju preživele pupove, dakle njihove biljke ne mogu da nastave vegetaciju. Paradajzi polomljeni, vrhovi su skinuti, ali evo zaperak. Ova zona je nekako najviše stradala i nju je potrebno odmah tretirati folijarnim đubrivom, a pogledajte kako su nekako u fronclama sada ovi kukuruzi. Iz iskustva znam da se biljke oporavljaju, ali mi je sada bitno upravo da nađem brzo rešenje i pronašla sam ga za sve nas. Postoji jedna biljka koju rado koristite u ishrani, u pitanju je kurkuma. Čak je vrlo često pitanje na platformi kako da uzgojite kurkumu iz ploda i onda vam dajem savjet da je naklijavate i uzgojite u saksiji. Kurkuma je biljka duge vegetacije i ne možete da je uzgojite u bašti, ali zato na kontinentu možete vrlo lako da je uzgojite u saksiji. Ali ovdje nećemo pričati o uzgoju kurkume, već o upotrebi kurkume u zaštiti biljaka nakon grada, leda ili tuče. Ono što je najvažnije kod kurkume jeste da se deluje antistresno, odnosno podiže imunitet biljaka, jer deluje protiv slobodnih radikala, ali i sprečava utjecaj virusa i bakterija da uđu u sve one rane koje su se sada otvorile i na taj način dodatno ošteti biljke. Biljke se revitalizuju, ali je sada njima potrebna instant pomoć. S obzirom da imam veliku baštu, dakle, ja ne mogu da primenim sve one tehnike koje je važno primeniti kada se desi ovakva nevolja, ali zato mi je potrebna brza reakcija, a brza reakcija jeste upravo folijarno đubrivo od kurkume. Ono što želim još da vas zamolim je da zapratite kanal i na taj način podržavate ovu platformu. I još nešto, na konsultacijama saznajem da se puno gledamo i kada mi tim pošalje statistiku da kanal ima 4 miliona pregleda, ja sam začuđena jer ja zapravo ni u komentarima ne vidim da se gledamo iz različitih delova svijeta. Zato ću vas zamoliti da u komentaru napišete iz kog grada nas gledate, a ja ću se potruditi da svakom od vas ponaosob napišem hvale i da vas pozdravim.
Hvala unapred i hvala što podržavate ovaj kanal i platformu. Sada ću vam pokazati kako ćete napraviti tekuće biljno đubrivo od kurkume za folijarni tretman biljaka. Zašto je ovdje važan folijarni tretman biljaka? Zato što su biljke u nekako burnom delu vegetacije kada je njihova lisna masa velika i jako oštećena. Prošle godine u junu nas je zadesio grad, led ili tuča i tada biljna masa nije bila tako velika i moglo se sporije delovati. Sada su neophodna hitna rješenja i upravo vam nudim to hitno rješenje. Ovo rješenje je čak i jeftinije zato što kurkuma se stavlja u manjoj količini na veću količinu vode. Dakle, mi ćemo sada da stavimo 2 kašike na 5 litara vode, što je sasvim dovoljno za dejstvo, a zatim kurkumu možete da nađete u bilo kojoj prodavnici, bilo kom marketu, nalazi se u odjelu sa začinima. Dakle, kupite jednu malu kesicu koja nije skupa, njena cena je pristupačna i možete da je koristite dugo. Nadam se da vam neće trebati, ali ovaj folijarni tretman se može primjenjivati i na balkonima i u bašti, generalno u mirnodopsko vreme. Sada je potrebno, kao što sam rekla, folijarno tretirati biljke, njihova lisna masa je velika. Ja ću u 5 litara vode da stavim 2 kašike kurkume. Ova moja posuda nema 5 litara, ali ja ću to sve dodati u jednu kantu gdje ću dodati vodu. Ono što je bitno jeste da dobro mešate. Ukoliko imate dobru prskalicu, ne morate da procedite. Ako vam je osjetljiva prskalica, onda je potrebno samo sve ovo procediti kroz neku gazu. Ja neću procediti jer možete koristiti i one prskalice iz domaćinstva. Tako da je samo bitno da ovo dobro razmutite. Što znači da mi treba 15 minuta da bih upotrebila sredstvo. Ovo sredstvo ne treba da stoji jer je u pitanju začin koji se samo na ovaj način rastvori i možete odmah da aplicirate preko svojih biljaka. Meni će biti potrebne 2 kesice, to su vam mala pakovanja od 50 grama za čitavu baštu. Rekla bih da je to prilično ekonomičan tretman. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.